हे गाइस, वेलकम बैक टू शर्मा आर्ट्स। और आज के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो पता है क्यों मज़ा आने वाला है, इसलिए उससे पहले आपने पूरा वीडियो देखना नहीं है तो देख लेना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि पिछले वाले वीडियोस में आप देख रहे नहीं हो, हमें पता चला है, सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है। सूत्र फिर से बात करना चाह रहे हैं क्या? ओके, वो कह रहे हैं कि अभी तक आपने पिछले वाले वीडियो को एक भी लाइक नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं देखी है। आपने देखा है तो जाके आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना कोई रुकावट के। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा स्पेशल डायग्राम जिसमें आपको भी मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं फुकरा इंसान की। वो भी बिग बॉस में सेकंड आए थे, तो विनर तो नहीं हुए, बट उनकी बनाने वाले हैं। देखते हैं पसंद आती है नहीं आती है आपको। आपने बिग बॉस देखा है तो, वो भी सलमान खान वाला रे, ठीक है ना। और चलिए शुरू करते हैं बिना कोई रुकावट के। टाड़ा नहीं, चलिए देखते हैं। The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go away? The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go away?
the time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? आई होप पूरा देखा है ना आपने। देखा तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। और अगले वीडियो में हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे। तो बट इस वाले वीडियो को कितना अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, वो भी जाके बता सकते हो आप। और आपको लाइक करना तो पड़ेगा ही, देखा है तो सब्सक्राइब भी कर देना, आपकी मर्ज़ी है। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मिल जाएगी, वो भी फॉलो कर सकते हो। और तो और अगली वीडियो के लिए आपको क्या चाहिए वो हमें बता सकते हो, तो हम अगले वीडियो के लिए आपके लिए हम बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने वाले का ही अगले वीडियो में बनेगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, तो जाके ये वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे आने वाली वीडियोस के लिए वेट करते रहो रे। बाय बाय, टाटा, सी यू। चारों